आज 2 डिसेम्बर 2024 दिन सोमवार मार्गशीर मास शुक्लपक्ष बिच्छा 17 दिन। आज तिथि और नक्षत्र प्रतिपदा दिवा 12:44 पर्यंत, ज्येष्ठ नक्षत्र दिवा 3:45 पर्यंत, बिच्छा चंद्र दिवा 3:45 पर्यंत, सूर्योदय समय 6:07 और सूर्यास्त समय 5:05। आज मिथुन राशि घातवार और आज घात चंद्र ना। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 9:05 पर्यंत, दिवा 12:44 दिवा 2:55 पर्यंत, रात्र 7:44 रात्र 11:13 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पानी कखारू और दिवा 12:44 पर बैगण भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपनकर राशि, कौन कही थाए आज आपनकर ग्रह नक्षत्र और आज आपन को एपरि केउ उपाय करबा आवश्यक जहा फल आज आपनकर दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। दिनटी आपन लागि सब दृष्टि भल, कौन सुजोग मिलवा हेतु धन लाभ हेबो। ऑफिस रे कौन सिनियर्स को सहयोग रे स्थगित थिबा काम पूरा होई जिवो। गृह को बंधु आगमन हेबो। धार्मिक यात्रा जोगबन अछि, कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। आपण आज दिनटी एक भिन्न अनुभव और एक भिन्न अनुभूतिर दिन रहिबो, जहाँकि निज जीवन साथी मतभेद मतद्वंद मतमतांतर कली झगड़ा आदि सब दूरे जीव। अन्य प्रति भल पाइबार वृद्धि हेबो। भांगी जाइथिबा संपर्क जोड़ी हेबो। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रे वृद्धि देखा मिलिबो। आज व्ययर परिमाण कमिबो। किसी शुभ खबर प्राप्त करेंगे। भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हेबो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो ताहार समाधान रास्ताटी खोली पारे। कर्मजीवन में रास्ता उन्मुक्त हेबो। केही आपन को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे। आज दिनटी आपन लगे स्वप्न और आशा सार्थक होला पर दिनटी सुख और सौभाग्य वृद्धि हेबो। चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हेबो। स्थगित थिबा कार्य अतिशीघ्र पूरा हो जिवो। संगीत शुणा को मन में आग्रह बढ़। जीवन साथी व्यवहार प्रेम भरा रहिबो। छात्र छात्री मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही रहिबो। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य सफलतार सहित संपन्न करेंगे। आर्थिक स्थिति भल रहिबो। धार्मिक यात्रा करिपारंती। मन ईश्वराभिमुखी हेबो। आज संगीत शुणा को मन में आग्रह बढ़। कला और संगीत क्षेत्र व्यक्ति लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। उन्नति भिन्न भिन्न रास्ता सामना को आसिबो। चाकरी को कामधंदा लाभ मिल। छात्र छात्री आगे दिनटी बढ़िया रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन से आवश्यकता थी व्यक्ति को औषधर दान करंतु एवं आज आप क्या सहित झगड़ा करंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हेबो। एबे वृष राशि विषय जानिबा। गृह को बंधु आगमन हेबो। धार्मिक यात्रा जोगबन अछि, कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। संपूर्ण दिनटी हस खुशी कटिबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे। व्यापार वृद्धि लगी यात्रा करने को पड़ पारे। महिला मान परिश्रम बल पर सफलता मिल। आज आपंकर अधिकतर काम संपूर्ण हेबो। आपण बंधु बांधव ठार आर्थिक साहाय्य मिल। जीवन साथी सहित कौन विषय पर आलोचना करेंगे। दिनटी आपण लगी अनुकूल रहिबो। व्यक्तित्व विकास हेबो। चाकरी संबंधित मनोकामना पूर्ण हेबो। व्यवसाय सामान्य परिवर्तन यथेष्ट लाभ प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य संबंध मधुर हेबो। चाकरी प्रति उन्नति हेबो। आपंकर धन संबंधी मामलार समाधान हेबो। कौन निर्माण कार्य लगी योजना प्रस्तुत करेंगे। छात्रों क्यारियर नुआ मोड़ आसपे एवं यह शुभ साब्यस्त हेबो। विद्यार्थी मैंने पाठ पढ़ार मनोनियोग करेंगे। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही रहिबो। आर्थिक दिनटी बहुत बढ़िया रहिबो। कौन एक नुआ कार्यर आरंभ हेबो। कौन दीर्घ दिन इच्छा चरितार्थ हेबो। व्यापारी मानू अधिकरू अधिक लाभ देखा मिल। सुखाद्य भोजन अवसर प्राप्त करेंगे। कौन गोटे कार्य जहाँ आप चिंतार कारण था निस्तार पाइबे। बंधु मान गहन में समय काटे। घरे कम और बाहर अधिक समय काटिपे। धार्मिक यात्रा मान जोगबन अच्छी। कौन एक कार्य जहाँ बहुत दिन अटकी रही है पुनः आरंभ हो। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप संपादन करेंगे। भाग्यर सहयोग आज आपको प्रत्येक कार्य सफलता प्रदान कर। बंधु सहयोग प्राप्त करेंगे। पड़ोशी मान संपर्क सुधार आसो। दाम्पत्य जीवन मधुरता भर रहिबो। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेबो और स्नेह वृद्धि हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी अट्टा और किसी चीनी कौन से गचर मूल पकई दे आसतु एवं आज आप कौन छोट पिला मारामारी करूँ ना। यह आपण शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसतु मिथुन राशि विषय जानिबा। आज दिनटी आपण लगे एक भिन्न अनुभव दिनटी सबकिछि मिलामिशा पर रहिबो। आपण कथा कहबार आज कुशल जनाजिबे। कौन से गोटे समारोह आदि को बुलिया को जाइपारंती। भाई भौणी सहित उत्तम बुझामणा रहिबो। आपणकर ऊर्जा को भल काम लगाइबे। आपणकर वैवाहिक जीवन भल रहिबो।
ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରେ ଦିନଟିଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ନଜର ଆସିବ। କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅଚାନକ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ତ ସେଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଅହମିକା ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାର୍ମିକ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ନେଇ କୌଣସି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି କଥାରେ ଅତି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସାମାଜିକ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗୃହରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସହଜରେ ହେବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଅବସର ନଜରକୁ ଆସିବ। ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନଟିଏ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଦିନ ରହିବ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଆପଣ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ଓ ସରଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ଧନୀ ଜଣାଯିବେ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ କରି ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଜୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର କୌଣସି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମେଳମିଳାପ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାଭର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ସହରରେ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ନୂଆ ଘର କିଣିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଦିନଯାକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ସମୟ କଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
मन पवित्र रहिब, धार्मिक स्वभाव हेबे। आज संपूर्ण दिनटी मनरे आनंद अनुभव करेंगे। स्टूडेंट्स मानक पई दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन गोटे गछर मूल अल्प अटा पकाई दिंतु और आज आप निज भितर नकारात्मकता आने को दिंतु ना। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। आप कथा कहबार आज कुशल जनाजे। कौन गोटे समारोह आदि को बुलिया जापारती। राजनीति क्षेत्र में जो मैंने अच्छा दिनटी अत्यंत ही शुभ। सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे। साहित्यिक भी दिनटी लाभप्रद रहा। संगीत शुणा प्रति रुचि बढ़। व्यवसाय उन्नति लगी नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे। सकारात्मक भावना रुहतु, काम करने सहज हो। आज आपंकर दृष्टिकोण प्रगतिशील रबार विस्तार लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। ऑफिस में आपंकर कार्य को प्रशंसा मिल। संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहा। पारिवारिक बंधु सहित साक्षात आलोचना हो। कौन बड़ कंपनी चाकरी लगी प्रस्ताव मिल। खेलाड़ी मैंने भल प्रदर्शन करेंगे। निज दूर होता बंधु को मनाइबारे आज आप सफल रहे। आर्थिक दृष्टि आज दिन उत्तम रहा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहा। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे। संपूर्ण दिनटी आज आपण आनंददायक रहा। निजप जी आनंद न रहे आपण संतान मान तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे। दूर में रोचा आपंकर भाई भौणी किंबा आपंकर परिवार कौन व्यक्ति कौन शुभ खबर पाई आप आनंदित रहे। दूरस्थान को यात्रा करपारती। बुलाबुली कर प्लां करपारती। कर्मक्षेत्र में अन्य साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो तार समाधान रास्ताटी खोली पारे। तेज आज आपण स्वास्थ्य अल्प सावधान रही अच्छी। फास्टफुड और जंक फुड परी खाद्य किंबा एपरी खाद्य जहाँकि आपण लगे खराब होता है तो आज से दूर ही रहा पड़ो। कारण आज आप स्वास्थ्य किसी खराब रही है से खाद्य को नहीं सतर्कता अवलंबन करूँ। बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल ही रहा। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कंचा चाउल दान करूँ और आज आप कौन भी कार्य अधीर व व्याकुल हूँ ना। यह आपंप शुभ साब्यस्त हो। एवं तुला राशि विषय जाना। व्यावसायिक कम दूरयात्रा को जी आज अଯଥା खर्च वृद्धि देखा मिल तो भाई खर्च करूँ। सामान्य आलस्य अनुभव करपारती। अर्थाभावर आभास मिल। मान सम्मान उपर आँच आसपे से खराब मित्र और कुसंग आज संपूर्ण भाव में दूरे रुहतु ना तो समस्या बढ़ी पारे। मन मुताबक कार्य कर किसी बाधा आसपे। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। से आप पाणीपाग अनुजाई खाद्यपेय पर सावधानता अवलंबन करूँ। तेज दाम्पत्य जीवन भल रहा। स्वामी स्त्री मध्य मधुरता बजाय रहा। पितापुत्र संपर्क सुदृढ़ हो। धैर्य हेतु पुरस्कार पाइबे। विफलतार लाभ प्राप्त करेंगे। धार्मिक यात्रा आपण मानसिक शांति प्रदान कर। आज निजप चिंता कर दिनटी कौन अप्रिय परिस्थिति पड़ पारती। से आज आप प्रत्येक कार्य को धैर्य और विवेकपूर्ण भाव में कर अच्छी। कहीं आपंकर विरुद्धाचरण करें। अଯଥା अर्थ व्यय घटीपे। क्या भी आर्थिक देनलेन कार्य आज आप सामिल हूँ ना। छात्रों को कौन शुभ समाचार मिलवार संभावना बनुअछि। आग को बढ़िबार दिनटी। राजनीति सीमा बढ़ाइबे। अपरिचित सहित संपर्क हो जहाद्वारा भविष्य में यथेष लाभ मिल। व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पारे। देवदर्शन जोग रोचे। आपंकर मन आध्यात्मिक दिगरे लगी रहा। किसी शुभ खबर प्राप्त करेंगे। भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो तार समाधान रास्ताटी खोली पारे। आपन को कौन महत्वपूर्ण समाचार मिल। व्यापार वाणिज्य उन्नति हो। गृह को बंधुआगमन हो। धार्मिक यात्रा जोग बन अच्छी। कौन से धर्मस्थान को यात्रा करेंगे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप किसी अटा और किसी चीनी कौन से गछर मूल पकई दे आसतु और आज आप कौन भी परिस्थिति अधिक भावप्रवण हूँ ना। यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं आसतु पिछा राशि विषय जाना। देह सामान्य अस्वस्थ रहा। चिड़चिड़ा स्वभाव प्रकाश पाइब। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहा। कर्मक्षेत्र में कार्य संपादन विलंब हो। पारिवारिक विशृंखला देखादेव। पड़ोशी मतांतर मनांतर देखादेव। यात्रादि विपद अच्छी से सावधान रुहतु। प्रत्येकटी कार्य आज सतर्कतापूर्ण करूँ। सन्देह भितर पड़ अपदस्थ हे। व्यस्तता बढ़िया विचलित हे। किसी अप्रिय परिस्थिति सृष्टि हे। अपवादर जोग रोचे से आज आप कुसंग खराब अभ्यास और खराब मित्र मान दूरे रुहतु। अकारण फसी पारती। दोष न थाई निंदार सम्मुखीन हे। आज जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सफल कर किसी न किसी बाधा उपज। मन व्याकुल रहा। पिता स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रहे।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଉଦର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାପରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ବାଧ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ବିଚାର ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଲାଗି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଓ ନାହିଁ ଅଧିକ ଖରାପ। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଅହମିତା ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। କଳାକାରଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ରହିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଜମିରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଗୃହରେ ପୂଜା ପର୍ବର ମାହୋଲ ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗବାନ ଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନଟିଏ। ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଓ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ଭଲ ଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଲାଗି ମନ ବଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଜବୁତ ଆସିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଖେଳକୁଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲୋକମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା, ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଧନଲାଭର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନୂଆ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ 7ଟି ପ୍ରକାରର ଫଳ ମିଶାଇ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟବଶତଃ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାକିରିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିବ।
सामाजिक कार्य सक्रिय रहिबे। आपनकर लागि सफलता रास्ता उन्मुक्त रही अछि। काम प्रति आपनकर परिश्रम सफल आनिब। कला साहित्य क्षेत्र में आगक बढ़े। समाज में लोकप्रियता वृद्धि हेब। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रहिब। संभाव्य संकट दूर हेब। बड़ों परामर्श से आपको सफलता निश्चय मिल। आज आप निजक ऊर्जा परिपूर्ण अनुभव करेंगे। जहाँ इच्छा करेंगे ताकि पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। निजप गृह निर्माण क्षेत्र में आग्रही रहिबे। आर्थिक अवस्था परिवर्तन आसिब। आज संपूर्ण दिनटी मन प्रसन्न रहिब। कौन व्यक्ति सहित मनर मेल हेब। सुख और सौभाग्य वृद्धि हेब। चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हेब। स्थगित थिबा कार्य अतिशीघ्र पूरा हो। व्यवसाय नुआ प्रस्ताव पर विचार करेंगे। छात्र छात्री मान लगे दिनटी अनुकूल रहिब। धैर्य धरी रहिले आराम मिल। गृह को कौन संपर्कीय शुभ खबर आणिक आसबे। तेज सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता व्यक्ति मैंने अन्य कथा समय सठिक शब्द चयन करूँ ना तो किसी समस्या पड़ पारती। कारण आप अଯଥାରେ क्या सहित भी शत्रुता पर आचरण करते। जो कथबार्ता समय सावधान रहिबे। आपनकर विरुद्धाचरण करपारती। तेज आपण क्या कथार न जाए कि कहार खराब कथा को गुरुत्व न दे धैर्य सहित समय को जीवा दिंतु और निज उपर बाक संयमर आचरण करूँ। क्रोध पर नियंत्रण रखु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र में आपण आज दिनटी अत्यंत ही शुभ रही। स्वास्थ्य भल रहिब। धनर अभाव बोध हेब नहीं। धार्मिक स्वभाव रहिबे। धार्मिक यात्रा भी जोग रही। स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिब। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप किसी कला राशि कौन गौशाला दान करूँ कि जदि पाखे कौन गौशाला न थाए तो कौन भी स्थान में दान करेंगे। और आज आप क्या उद्धार दिंतु ना। एवं मीन राशि विषय जाना कौन नुआ व्यापार में पिता और भाई सहयोग मिल। छात्र छात्री मान लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ रैरियर उन्नति लगी रास्ता खोल। आर्थिक स्थिति बढ़िया रज आप ऊर्जा स्तर बढ़िया रता पिता सहयोग पाइबे। कौन जरूरी कम पूरा हो अचानक धन लाभर संभावना बन अच्छी। आज आप लगे समय खूब भल भावी योजना सुरखुर संपन्न हो। बहुत नुआ नुआ अनुभव करपारती। चाकरी कर्तृत्व बढ़। धन प्राप्तिर सुंदर जोग रहुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग रहुअछि। व्यवसाय और चाकरी उच्च धरण व्यक्ति सहयोग प्राप्त हो। आपण पद प्रतिष्ठा बढ़ी पारे। कलाकार लगे दिनटी अनुकूल रहिब। आपण प्रतिभार लोक प्रेरणा मिल। गृह में शांति और सुखद वातावरण रहिब। आज आपण लगे एक भिन्न अनुभूति और आनंदर दिन रहिब। आज दिन में आप क्या सहित निजर संपर्क को मजबूत करपारती। पारिवारिक जीवन में किसी आशा किसी स्वप्न चरितार्थ हो पारे। मान सम्मान में वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरता भर रहिब। जहाँ भी इच्छा करेंगे करेंगे और प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त हो। कार्यक्षेत्र उच्च अधिकारी प्रिय भाजन हे। समस्त मन को किणा भाई कथा कहे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता बजाय रही। स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिब। लोकप्रियता वृद्धि हेब। संगीत और कला क्षेत्र में व्यक्ति लगे आज दिनटी अत्यंत शुभ साब्यस्त हो। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो ताहार समाधान रास्ताटी खोल पारे। भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब। व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो। अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो ताहार समाधान रास्ताटी खोल पारे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप गोमाता को सबुज घास खाइबा दिंतु। आज आप लाल रंगर वस्त्र को अवॉइड करंतु। यह आपन शुभ साब्यस्त हो।